Game 3 money game. May champion na ang Team Consolation sa ato ang bakbakan diri. Todax victory ang Team Consolation. Jobert, drop shot, kuha pa. Spike sir kana. Para huwasan sila. 2-0. Service yung kula po para Tris. Stopper ni Consuelo Joel. Sound. Jobert, 360 shot. Bang. Masuk lo. Tut. Super Mario. Wah, kuha pa. Burag. Jojo Alevio. Nice shot coming from Jojo Alevio. Service yung the King, Joma Roma. Wala po. Jobert. Bundak. Para. 2-0 mga birds sa gato score. Pabor sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jobert. Net bag. Servisyo Consel Joel. Kula po, side view. Pak! Birada Consel Joel bukbok. Tora. Kula po esta vez. Pang binatuay na. Bala na lang bulan mo tirador kula po. Tara. Pak, overhead. Kuhan Jojo. Iyay, diha ginapitaw. Mao ginang weak spot diha sa Team Cebu City diha. Dos ono sa ato ang game 3 money game. Kuha. Yay! Kula po establis na lang ang naibilin din Sluyo. Dos iguales. Servisyo Konsyal. To ara corner. Kuha pa Jomar Roma. Wata shot gibagyo Dos iguales mula sa Team Cebu City. Servisyo Sir Jonathan para Tris. Inside. Ronabad. Dos iguales sa ato skora. Jobert. Kula po is the best. Count. Bang. Away from home. Point. 3-2. Bang. Sakto ra. Tuyok. 3-2 ang ato score. Servisyo ko po para iguales. Tutut. Tok mo ni Sir Jonathan. Nasahod gapon. Wala po. Ay, ako lang po establis. 2-3. Kula po. Let it fly. Consel Joel. Bombing. Jomar. Overhead. Kuha ba? Wala po. Kene. Bagragab. Bumawi si Mr. Explosive Jobert Barcinas. Grabe ang pagkabula dito. Yung matabang. Di makaon. 2-4. Stay. 2-4. 2-point lead in favor of Team Consolation. Wala po, Bagnos.
Out ball. Servisyo Jomar. Jobert. Kulapo. Bantay Kulapo bang. Burak na si Jojo Olivio eh. Big kill ni Kulapo. Size dos. Shout out eh. Boss Dan Diesel. Inatinda sa itong bakbakan eh, mga birds. Tara, Boss Dan Diesel. Grabe Jojo mao na nadugay. Pagkondisyon na eksakto niya ay. Side out. Size squat. Size 2 sa gato skora. Size 2. 4 point lead in favor of Team Consolacion. O ang lamian nga Chicharon na, ang Maricel Anthony Chicharon. Mapalitan ninyo sa Sonto Open nga branch diya sa Kansuhong Talisay. Ana, kamo mga taga Cebu City. Ana, ipadulaan na gyud mo sa lamian nga Chicharon ang Maricel Anthony Chicharon. Naagyon mo biyahe pagpa-south para makapalit og Chicharon. Ana gyud diya sa Talisay ang Maricel Anthony Chicharon. Size 3. Servisyo Konsyal Joel. Daking Joma Roma. Jojo Olivio. Mias. Mga tiradang Jojo Olivio eh. Ayay. Konsyal Joel pa imo kung payutang bula. City 3 na di maagwanta. Servisyo Konsyal Joel. Stopper ni Sir Jonathan. Haplot. 8-3 na. 8-3. Para Noemi. Jomar. Yay. Jomar Roma. Konsyal Joel. Kulapo. Ala. Nag-uwan ang bomba sa Team Consolacion. Lami ay bantog ra nadugay ni siya ay. Bantog ra nadugay. Noemi Tris. Servisyo Konsyal Joel. Ojo. Lah. Jojo. Antay jo, wada jo. Na-outsmart ka ni Kulapo jo. Noemi Tris. Servisyo Sir Jonathan. Jojo. Kulapo firing. La Jobert overhead answered by the King Joma Roma. Kulapo. Good item. Kahit nagkanda hirap-hirap si Kulapo, breaking pa rin ang tirada. Noemi 4 na mga birds. Bumawi si Jojo pero nakuha ni Kulapo. Burak! Sahod pa na. Bang! Bato ni Jobert. Sa makapabur lang ani. Action katag. Pinti la. Internet ni Old Dog 3. Hopo Jojo. Delikado ni si The King Joma Roma. Noemi 5 na. Noemi 5. Servisyo Sir Jonathan. Short. Ilawang tunnel. Miyagi tira mga words ni Joma Roma. Noemi size na. Time to rehydrate. Okay, back to the ball game. Servisyo Sir Jonathan. Joma Roma. Jomar again. Jojo. Jobert. Ay, yes. Out ball. Diha medyo pa doon.
9 size mga birds ang ato score. Servisyo Jojo. Jomar overhead. Corner at tira. Pinasulbong tirang apak Jomar. Pang corner gid ba? G6 last two na. Agi pakamang pa si Mr. Explosive. Kula po, tabang, mananabang, bundag, Nicojial. Wa padutli Grabe as defense sa team Cebu City. Nice defense. Shot by team Cebu City. Pero giba na talaga si Idol Jobert Balsinas. Woo! Ginabudabuhan ang team Cebu City sa mga atake sa team Consolacion. Okay, back to the ball game. Para daog. Servisyo Jojo. Kuha. Grabe Jobert mo nag kabkab Jomar. Bang! Allah, goodbye. Kuha sa kung Sergio. Bunal ko po. Lindoting. Tungko ni Sir Jonathan. Sound. Wala. Sir Jonathan. Kulapo. Minaog yun mga birds. Woo! Minaog yun. May pating babaw yun ang Team Consolacion. Trailing ang in-game.